जम्मू कश्मीर के ओठौरा पुलवामा के वाटर सप्लाई स्कीम गुज़िश्ता 10 बरसों से बेकार पड़ी हुई है। इंजीनियरों और ठेकेदारों पर आपसी मिली भगत करके खजाना आमरा से 1 करोड़ से ज्यादा रकम लूटने का इल्जाम है। मुकामी लोगों ने मशरिक न्यूज को बताया कि 8 साल कबल यहाँ मुकामी आबादी को पीने का साफ पानी फराहम करने के गर्ज से 1 करोड़ रुपए की रकम से वाटर सप्लाई से मुतालिक टंकी वगैरह तामीर हुई, जो चंद रोज के दौरान ही खराब हो गई। इस्तफसार करने पर इंजीनियरों ने बहुत जल्द मरम्मत करने का वादा करके अपना पल्लू झाड़ दिया। हमारा मौजूदा इंतजामिया से मुतालबा है कि वो मुकामी आबादी को साफ व शफाफ पानी मुयसर करें। मुयसर करने की गर्ज से वाटर सप्लाई स्कीम की मरम्मत करवाएं और इस वाटर सप्लाई की तामीर के नाम पर भारी रकम खजाना आमरा से हड़प करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। ये स्कीम PDP दौरस मज आई ये प्रोजेक्ट यह आयो MLA मोहम्मद खलील बान साहब तरफ अत प्रोजेक्ट कास्ट तम सात 1 करोड़ पेठी प्रोजेक्ट कास्ट तथ प्रोजेक्टस मज अत नव लाइन त्रावन बेस यह टैंकी बनावन मगर युथु आज टैंकी बनवक तमीर कर तो काल आज त्रुक आब अत मज सुबह गई आबस लीक अत टैंकी गई लीक तो बे दो योर पत वो अत गई लीक तम करो ठीक ये मगर यह गई ठीक पे कहें तो कमो डिफंक गई डिफंक टैंकी तो यम कर पे यमो कर बाईपास ये टैंकी पे यमो वो डायरेक्ट नाग पे लान सह कड़क यपर सह त्रोक अत सनिस गामस मगर यह टैंकी अत पोस तम कड़ महकमन ठेकेदार तमिस तम नी पन पोस मगर इस यह रोज तत पे डिफंक तो यह कुन कार्य लायक तो यह गो यह पोस यह गो फजूल इन्वेस्ट तो रिक्वेस्ट करान वनकस बहरहाल UT तो ये वनकस लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल वनकस पूर उम्मीद जी वनकस लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यह कर पर्सनली इंटरवीन अत मामलस मज तो एंटी करप्शन ब्यूरो जरिए बहना अत कमेटी अत घुटाल गोमुत एम्बेजरमेंट गमुत सरकारी पोसस अवाम किस पोसस तो अत बना यह टीम तो अत कर तहकीकात यह पोस हंग तमंगस पे आव नीन यह कमो खोमुत तो यह पोस खोमुत यह पोस यह रिकवर कर तो नव टैंकी बनाने तम खुद यह जमीन लगे सह करो गाँव वाल अरेंजमेंट तम खुद तो अन पोस यमो खेमित गैर कानूनी तौर इलीगली पोस खेमित लुकन हक खोमुत यमो आव अमे कहें तह फायदे यमो अन नाग पे डायरेक्ट लान सह नागस नाग तन पकान सह लान गंद नालियों मज तो यम सह मोहलिक बेमार सान गाँवस मज फैले तो बच्चन बुजुर्गन तिमन हसा गई कांबल अत कामल दौरान अत गई बच्चे लकुट बच्चे एहसान अहमद डार नाव तमिस बिचारस गई डेथ मगर वजह गो अमे मुकर आबुक तो तमिस गई कामल तमिस हेपेटाइटिस सीरियस गई तमिस तथ कामल तो तथ गई तमिस डेथ कुन बच्चे तिमन मगर वजह गो यह आब गए पता आला हुकामान तम वारिया लट गए वफद हेत यह कर ठीक मुकूर आब मगर तिम गए वो टस से मस नहीं हुए तो तिमो कहें तह कार्रवाई कर तिमो तम काल वन कत सुबह वन मौकस पे नागस वुचा बह गुह तल कि आब बन गुह थवान नजर यह गई गुह यह पुलवामी जई सोब मुलाजिम क्या करान अच्छा मुलाजिम अगर ये टीलर 10 फुट दिहनक या इंग्लैंड दिहनक यह रोजा सदर यह क्या गुह थवान नजर यह गई पे गुह यह जई सोब क्या DC सोब क्या मौकस पे दिवान अमा इस कर बच्चे वुठस मज बिचार मूद वजह गो यह गुह ये गुमुत थवान नजर वन वन जमींदार है यह मेज यार यह मेज ये गुह थवान ये गुह मेहरबानी कर अगर नहीं कहें गवर्नमेंटस करो करो महल वाल फंड तो बलाय सुनस वाल करो ते पन पोसन पे आब चलान पोर आब ये आब चलान पी लगे
گنے وٹھور یہ ہسا روزن وول اس گئی ریسنٹلی یہ ہسا یہ سکیم اخ واٹر ورکس اس عبدالخلیل بند تمہ سات منسٹر تم دیت 1 کروڑ تو 20 لچھ روپیے سکیم پتہ گو ات سکیم تر روز نا سہ چالو کہین تر گئی یہ ہسا واریاہن جائن لیکیج تمچہ پائپہ یس یمو ترائمژ تم نیک یہ ہسا یہ بیس یہ ہسا یہ سکیمہ پہ تم کجک نبر تو بیس ات من ریزرور تک پہ کن گوہ تو ریسنٹلی گئی یہ نمونیا أکس بچس پرسوے کامبل تو سہ موٗد سہ گزریو تو یہ ہسا یہ اپیل کران گورنر صٲبس لیفٹنٹ گورنر صٲبس بیٚیہِ چھِ DC پُلواماہس کران أسۍ اپیل گام کہِ طرفہٕ کہ تم بیہناون ات ٹیم یُس ات انکوری کرِ کہ سون رۄپے کوٚت گٔے یم کیازِ آیہِ بیٚیہِ جاین یہ ہسا یہ خرچ کرنہٕ استعمال کرنہٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ کران یہ ہسا یہ اپیل ایگزیکٹو انجینئرس یہ ہسا یہ بیٚیہِ حظ ییٚمِس چیف انجینئرس SES کہ تم کرن ات کن دن پورٕ توجہ کہ ونکس تہِ چھِ اسہِ تتہِ ات ریزرورس نش چھُنہٕ آب کہین یس کۄلہِ منٛز پایپ چھِ سۄے چھِ یِوان اسہِ سُے آب چھُ یِوان سُے چھِ أسۍ چٮ۪وان یُس ناقص مُضرِ صحت چھُ کٕہٕنۍ توجہ چھُنہٕ یِوان دِوان کران گورمنٹ ات کُن أسۍ چھِ پُرزور اپیل کران لیفٹنٹ گورنر صٲبس DC پُلواماہس یُس موسٹ ایفشنٹ چھُ یُس موسٹ قٲبلیت ییٚمِس چھےٚ تٔمِس چھِ أسۍ پوٗرٕ زور کران بیٚیہِ چھُ ینگ سُہ بیٚیہِ چھِ مےٚ ہسا اپیل کران پُرزور اپیل کران استدا کران رِکویسٹ کران کہ سُہ کٔرِن یتھ یہ ہسا یہ کٔرِن انکوری کہ یم رۄپیہِ کوٚت گٔے اسہِ